हेलो पिला माने पुणी थे गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण, आपण मानकर नवम क्लास जो असेसमेंट 1 चली कि हेबाकू जाऊँगी ताहार क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं आसी जहाँकि ए पेपर है ओडिया लैंग्वेज प्रथम भाषा ओडिया। आपण मैंने भल भाव देखु एवं प्रैक्टिस करंतु जहाँ फल कि आपण मानकर एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हम। खाली एगुड़िक देखनी ता सहित अन्य क्वेश्चन पेपर समस्त नहीं आसबि सेगुड़ी डिटेल्स देखु जहाँ फल कि आपण मानकर मार्क भल रहिबो। आ जदि एमितिका समस्त सब्जेक्टर क्वेश्चन पेपर पाइबाकू चाहूँगी ताहले आम वीडियो को लाइक करदेवे ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दियंतु जहाँ फल कि आमर समस्त वीडियो बा समस्त क्वेश्चन पेपर आपण माने पाई परिबे हमर चैनल रे एवं ता सहित सांग मान पाखु मध्य शेयर कर दियंतु सेमाने मध्य किछि जानि परिबे। तो देखंतु आमर एही वीडियो नवम दशम किंवा समस्त क्लास क्वेश्चन पेपर गुडी अपलोड करा जिवो सेति चैनल सहित जड़ित होकर रुहंतु। देखंतु एटा हम देखिबा प्रथम भाषा ओडिया क्वेश्चन पेपर आपण मानकर नवम क्लास 2025-26 आपण 20 मार्क परीक्षा हबो 45 मिनिट पीरियोडिक टेस्ट देखिबा। स्टूडेंट नेम एठी आपण मानकर स्टूडेंट आपणकर जहा नाम हिथिबो से नाम को लिखिबे, आपणकर रोल नंबर लिखिबे एवं एठी सेक्शन लिखिबे ए गुडी को लिखिदेबे। लिखि सारला परे एमितिका आपणको गोटे पेपर स्कूल रे मिलिबो एवं आपण माने पेपर अनुसार उत्तर लिखिबे। देखंतु प्रत्येक यूनिट 1 अछि 4टा यूनिट रो 20 मार्क परीक्षा हबो। इंटरनल असेसमेंट प्रत्येक प्रश्न रो मार्क मूल्य 1 मार्क लेके मिलिबो हैला। तो चलंतु एक नंबर देखिबा। एक नंबर कहछि गोटे लेखाए वाक्य रे किबा गोटे लेखा शब्द रे उत्तर लिखिबे। एक नंबर कहिछि उत्कल मातांक शरीर काहार रक्त रे चर्चित होइछि। मन रखंतु एटा बंदे उत्कल जननीकर मान कवितार आसीछि उत्कल मातांक शरीर शत्रु मानक रक्त रे। मन रखंतु शत्रु मानकर रक्त रे चर्चित बा अनुरंजित होइछि। चर्चित कहले बोला होइछि काहा रक्त ना शत्रु मानक रक्त रे बोला होइछि। तापर देखिबा चारु भाषमयी बोली काहाकू कुहा जाइछि। चारु हासमयी आ चारु भाषमयी बोली उत्कल जननी को कुहा जाइछि। उत्कल जननी को चारु हासमयी एवं चारु भाषमयी बोली कुहा जाइछि हैला। तापर देखिबा ग नंबर को पिला माने ग नंबर को आइछि उत्कल जननीकर समुद्र तटदेश केउथुरे सुशोभित। उत्कल जननीकर समुद्र तटदेश ताल तमाल वृक्ष द्वारा ताल गछ आउ तमाल गछ द्वारा सुशोभित। ताल तमाल सुशोभित तीरा बोले कोइन कविता रे। हां तापर देखिबा घ नंबर पिला माने कहिछि उत्कल जननीकर चक्षु केउ आलोकरे उज्जवल। उत्कल जननीकर चक्षु केउथरे ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेता बोली कविता रे कुआ जाइछि ना मने पडुछि। अच्छा देखो उत्कल जननीकर चक्षु ज्ञान आउ विज्ञान हैला कि ज्ञान विज्ञान रो आलोकरे उज्जवल देखा जाउछि। यूनिट 1 रो लास्ट क्वेश्चन देखिबा। श्याम घन बोली काहाकू संबोधन करा जाइछि। एरा को पाठर आछि कहलो पिले। हां काहा मुख नै बंचिबी। अरे बाबू श्याम घन तू गले मधु भुवन काहा मुख नै बंचिबी। माता जशोदा कहि नांती पिले श्याम घन कहले श्री कृष्ण जार शरीरटा श्यामल रंग ना श्रीकृष्ण को कुआ जाइछि। काहाकू संबोधन कराइछि श्रीकृष्ण को। अच्छा काहेकि संबोधन कराइछि कहलो ना तांको शरीरटा श्यामल वर्ण होइथिबारो घन श्याम ना घन पूरा गाढ़। अच्छा तापर देखिबा 2 नंबर पिले माने 2 नंबर रे पद्य कहिछि यूनिट 2 रे कहिछि कोन गोटे लेखा वाक्य उत्तर दियो एवं प्रत्येक प्रश्न रो मूल्य 1 मार्क। देखंतु जशोदा कृष्णकर केश बंधन करी
କେଉଁଥିରେ ସୁବେଶ କରୁଥିଲେ? ସୁବେଶ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ କରୁଥିଲେ। ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଶକୁ ବନ୍ଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ସେ ସୁବେଶ କରୁଥିଲେ। କେମିତି ନା କୁସୁମ, କୁସୁମ କୁସୁମ କହିଲେ ଫୁଲ, ହେଲା କି କୁସୁମ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯଶୋଦା କଣ କରୁଥିଲେ? ସୁବେଶ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାନରେ କଣ ଶୋଭା ପାଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଶୋଭା ପାଏ। କଣ? କୁଣ୍ଡଳ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଶୋଭା ପାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଗି ଗଲେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ ପାକହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। କଣ କରୁଥିଲେ? ପାକହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। କ୍ଳାନ୍ତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ କେଉଁଠି ଶୋଇ ଯାଉଥିଲେ? ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳରେ। ଲେଖିଦବ, ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର କୋଳରେ ଶୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା 1 ନମ୍ବର। ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ କଣ? ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ହଉଛି ନିମ୍ନ ଗତି। କାହିଁକି ନା ଜଳ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଉଚ୍ଚରୁ ନିଚକୁ କଣ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ମାନେ ନିମ୍ନ ଗତି, ହେଲା କି ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ହଉଛି ନିମ୍ନ ଗତି। ନିମ୍ନ ଗତି, ଜଳ ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନ ଗତି। ତାପରେ ୟୁନିଟ 3 ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ନମ୍ବର କହିଛି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଅ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାହାର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ? ଆମେ ସବୁବେଳେ କାହାର ଟେକ ରଖିବା? ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖିବା ଉଚିତ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ, ଜାତୀୟ ଜୀବନ, ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖିବା ଉଚିତ। ଖ ନମ୍ବର, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସବୁ ଜାତିଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି? ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜାତି ଠାରେ ଅନୁକରଣ କରିବାର, ଅନୁକରଣ କରିବାର ଗୁଣ ରହିଛି। ଜାପାନ ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ? ଜାପାନ ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ଲକ୍ଷେ ଜାପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ତାପରେ ଲକ୍ଷେ ଜାପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହଉ। ମନେ ରହିଲା, ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ସରି ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆପଣ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ଲକ୍ଷେ ଜାପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହଉ। ଏ ଥିଲା ଜାପାନୀ ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ବୋହୂଟିର ଦେହଟି କେଉଁଥିରେ ଗଢା? ବୋହୂଟିର ଦେହଟି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା। ବୋହୂଟି ବୁଢାକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା? ବୋହୂଟି ବୁଢାକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସମାନ ତାରା ସଂଖ୍ୟା, ଆସମାନ ତାରା, ଆସମାନ ତାରା ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୁଢାଟିକୁ ବୋହୂଟି ପଚାରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ ୟୁନିଟ 4 ରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବୁଢା ସଂଖ୍ୟାରୀ ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢା କେଉଁ ସମୟରେ ଗାଁ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲା? ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢା କେଉଁ ସମୟରେ ଗାଁ ମଝିରେ ଯାଉଥିଲା? ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳେ, ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳେ ଯାଉଥିଲା। ନଈ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ନଈ ଶବ୍ଦଟି ନଦୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ନଈ, ହେଲା। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲେ, ଘ ନମ୍ବର କହିଛି ଟିକେଟ କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଟିକେଟ ଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଟା ହଉଛି ଇଂରେଜ ନା ନାଇଁ, ନା ବୈଦେଶିକ ଭାଷା, ଇଂରେଜ ଭାଷା, ହେଲା। ମୌଳିକ ତଥା
धातु को कौन कहबा मौलिक शब्द तथा धातु को आमे कहबा प्रकृति कहबा कौन कहबा प्रकृति प्रकृति कहा जाए हैला पिला माने आमे वर्तमान 20 मार्क पीरियोडिक टेस्ट रो देखिले मल्टीपल रो आ जहाँ क्वेश्चन रहिला परवर्ती वीडियो आलोचना करिबा जदि वीडियोटी भल लागिला ताहले वीडियोटी को लाइक कर देबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन पिले क्लिक कर दियो आमर एही चैनल ने समस्त प्रकार वीडियो को अपलोड कर दिबो ता सहित पिले सांग मानन को मध्य शेयर कर दियो एवं ए खाली एगुडी को प्रैक्टिस करिबनी खाली एगुडी को ए क्वेश्चन प्रभाव रे प्रैक्टिस करिबनी आपण मान बहिरु मध्य पढिया पडिबो ताहले कि आपण माने भलो मार्क को माने भलो मार्क पाई परिबे खाली एगुडी को नै करी माने बहुत लोक क्वेश्चन पेपर को आशा करी रहउचंती एवं परीक्षा रे पढु नांती सेति में क्वेश्चन पेपर गुडी को आपण माने ध्यान न देई सीधा भाव में कौन करेंगे पाठ पढ़ा ठीक करेंगे रोचे पे परवर्ती वीडियो पुणी देखा जय जगन्नाथ।